Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस के तरफ से सोमवार को आसनसोल में डीएम ऑफिस मोड़ के पास अनशन सत्याग्रह शुरू किया गया। नो हेल्थ नो वोट के नारे के साथ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह अनशन सत्याग्रह शुरू किया। इस अनशन सत्याग्रह में कांग्रेस नेता प्रोसेनजीत पोईटुंडी समेत अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बर्धमान जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और अविलंब स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ईसीएल के श्रीपुर सातग्राम एरिया के अंतर्गत चरणपुर ओसीपी के विस्तार का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ओसीपी के पास स्थित चरणपुर हाटतला बस्ती के कारण इस विस्तार में देरी हो रही थी, लेकिन अब ईसीएल प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईसीएल की जमीन पर बसे लगभग 135 परिवार विस्थापन के कगार पर हैं और ईसीएल प्रबंधन के तरफ से धीरे धीरे उन परिवारों को यहां से हटाने का काम भी चल रहा है। पवित्र सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आसनसोल समेत पूरे शिल्पांचल के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार को सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई, जहां बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। सभी मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठे, जिससे चारों तरफ भक्तिमय वातावरण छा गया। आसनसोल के प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ भी दूर दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुँचे। चंद्रचूड़ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ साथ भक्तों ने विशेष रूप से पूजा पाठ भी की। 1993 সালে 13 জুন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুতে রীতিমতো উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। এই ঘটনার পর থেকেই প্রতি বছর এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। পরবর্তীকালে 1998 সালে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল তৈরি করেন। তখন থেকে 21শে জুলাইকে শহীদ দিবসের মর্যাদা দেওয়া হয়। বর্তমানে তৃণমূলের শহীদ দিবসই যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই 21শে জুলাইয়ের দিন অর্থাৎ সোমবার ট্রেনে, বাসে আর 4 চাকার গাড়িতে করে রওনা দেয় তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকেরা ধর্মতলার উদ্দেশ্যে শহীদ সমাবেশে যোগ দিতে। হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা দুর্গাপুর রেল স্টেশন থেকেও ট্রেনে চেপে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দুর্গাপুর স্টেশনে রীতিমতো ভিড় দেখা যায় এদিন। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের কর্মীরা দুর্গাপুর থেকে রওনা দিলেন ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। সোমবার আসানসোলে জেলা শাসক কার্যালয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি রিভিউ মিটিং করলেন জেলা শাসক এস পান্নাওয়ালা। জেলা শাসক কার্যালয়ে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন পুরনো ও নতুন কাজ ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথাও ভাবা হয়। রাস্তা সংক্রান্ত, জমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা করা হয়। 13 জুলাই শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময় 7 নম্বর ওয়ার্ডের শক্তি প্রধান রমেশ রবিদাসকে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বেধড়ক মারধর করে বলে এমনটাই অভিযোগ। এই ঘটনার ভিত্তিতে শনিবার বিজেপির কর্মীরা নিয়ামতপুর মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে এর প্রতিবাদ করেন। তবে খবর পেয়ে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ বিজেপি কর্মীদের বুঝিয়ে পথ অবরোধ তুলে নেয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915.